নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রে স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি সায়ন এবং এই মুহূর্তে রয়েছি যুব ভারতী হকি স্টেডিয়ামে। কিছুক্ষণ আগেই ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো এবং এই ফাইনালে ডার্বিতে কিন্তু ফের একবার মোহনবাগান 3-1 গোলে হারালো ইস্ট বেঙ্গলকে। আমরা জানি লিগ ম্যাচে কিন্তু 4-1 হারিয়েছিল ইস্ট বেঙ্গলকে, এবার কিন্তু 3-1। মোহনবাগানের হয়ে গোল করলেন আব্রাহার সুদেব, রোহিত এবং রাহিল, এবং এই 3 গোলের ওপরেই ভর করে কিন্তু মোহনবাগান এই মরশুমে ব্যাক টু ব্যাক ট্রফি জিতলো। তিনটে চ্যাম্পিয়ন, একবার রানার। 27 বছর পর আমরা 22 বছর পর আমরা হকি খেলা শুরু করি। শুরু করে 4 বারে 3 বার চ্যাম্পিয়ন, একবার রানার্স। তাও রানার্সটা হয়েছিলাম 1 পয়েন্টের জন্য, আমাদের দুর্ভাগ্য ছিল। তো মোহনবাগান যা খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই খেলে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের হকি কমিটি খুব ভালো কাজ করেছে এবং হকির দুটো স্পন্সর আর ভালো স্পন্সরও আমরা এবার পেয়েছি। যারা এগিয়ে এসছে হকিতে স্পন্সর আমরা পাই না, এবার আমরা হকি স্পন্সরার পেয়েছি। তবে আমি আজকে একটা আপনাদের সামনে বলতে চাই, এইভাবে হকির উন্নতি হয় না। কটা বাংলার ছেলে খেলছে, একটা বাংলার ছেলে নেই। তো আমার যেটা উদ্দেশ্য, আমি গতকালই সচিবের সঙ্গে কথা বলেছি, আমার উদ্দেশ্য এবার মোহনবাগানের হকি একাডেমি তৈরি করা, এবং সেই হকি একাডেমি হবে সম্পূর্ণ বাংলার প্লেয়ার কেন্দ্রিক। বাংলার বাঙালি অবাঙালি নয়, কিন্তু বাংলার থেকে প্লেয়ার তোলার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সেটা একাডেমি প্রথম দিকে হয়তো ক্যাম্প তৈরি করতে হবে, কিন্তু মোহনবাগানের মতোই করবে সেটা আমরা চেষ্টা করব বছর খানেকের মধ্যেই আমরা সেটা শুরু করতে। এবং সেটা শুরু করতে পারলে আমরা আশা করব যে আমাদের টিমের এই যে আমরা বাইরে বাইরে ঘুরে আর এই 7টা-8টা ম্যাচের জন্য আমরা এত টাকা খরচা করি, এতে হকির তো উন্নতি হচ্ছে না। বাংলা কি হকিতে কোনো জায়গা আছে? কোনো জায়গায় নেই। আমি আজ চ্যাম্পিয়ন হলাম, খুব ভালো হলো, কিন্তু বাংলা হকিতে কোথায়? বাংলা তো হকিতে কোনো স্থান নেই। সেই জায়গায় আমরা মোহনবাগান যদি চেষ্টা না করে তাহলে কে করবে? তো সেই জন্য আমার মনে হয় এবার আমাদের ওই দিকে ভাবনা চিন্তা। ওখানে ফুটবলেও হারাই, ক্রিকেটেও হারাই, হকিতেও হারাই, সেটা নয়। ওদের দুর্ভাগ্য যে ওদের হয়তো ব্যাট প্যাচটা বড্ড অনেক দিন ধরে চলছে। আমি বেটন কাপ খেলতে থেকেও ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেটলি বেটন কাপ খেলা নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা আছে, কিন্তু বেটন কাপ খেলার থেকেও আমার যেটা মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলার থেকে প্লেয়ার তৈরি করতে হবে, বাংলাকে হকিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর অ্যাস্ট্রোটার্ফ ছাড়া উন্নতি হয় না। মোহনবাগানের যে 22 বছরের লড়াই, আজকে আপনারা দেখছেন কি সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। আমি এক্ষুনি ইস্তেকের সঙ্গে আপনারা দেখেছেন, কথা বলছিলাম সেক্রেটারির সাথে,
যেটা ও মিলিটারিকে অ্যাপ্লাই করেছে, আমরা হয়তো মিলিটারিকে আমরাও ওর সাপোর্টে চিঠি দেবো যে ওদের যে মাঠটা আছে, ময়দানে যে মাঠটা আছে ওদের টেন্টের পাশেই, সেইটাকে অ্যাস্ট্রোটার্ফ করার জন্য ওরা অলরেডি অ্যাপ্লাই করেছে। সেইটা যদি অ্যাস্ট্রোটার্ফ হয়ে যায়, এই যে 3টে অ্যাস্ট্রোটার্ফের যে এখান ময়দান এবং যতগুলো ডিভিশন আছে হকির, সব ডিভিশন খেলা উচিত অ্যাস্ট্রোটার্ফ। ঘাসের মাঠে হকি খেলা আর পিচের রাস্তায় ফুটবল খেলা, তো সেই জন্য এতে হকির উন্নতি হবে না, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে হকিতে, এইটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मोहन बगान टीम के संग मैं लास्ट 4 ईयर से हूँ, सो एज अ कोच यहाँ पर। सो उसमें 3 टाइम हम लोग चैंपियन हुए हैं। एक सेकंड टाइम हमने लॉस किया था, तब ग्रास में होता था ग्राउंड मैच, तो उस समय पता नहीं चलता था। अभी आपको दिख रहा होगा गोल एवरेज कैसे होती है, गोल स्कोर बहुत होते हैं टीम में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये मोहन बगान के संग में मैं कोचिंग करने में बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बहुत संग में कंबाइन करके रहते हैं, सब सपोर्टिव है, सो फीलिंग वेरी गुड। ट्रॉफी है ना? हाँ, दिस इज अ बैक टू बैक ट्रॉफी। 2025 में हमने ट्रॉफी जीती थी एंड 26 ऑल्सो भी बहुत। आज आपने मतलब पिछले वाले डर्बी से कुछ चेंजेस दिखने को मिला आपके स्ट्रेटेजी में। हाँ, जैसे आप थोड़ा नीचे से रगड़ रहे थे प्लेयर्स को, जगह गोल रोकने तो के हमारे लिए। पास बेस्ट डिफेंस थी आज हमारे पास, तो हमने उसका यूज किया कि पहले हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट करके रखेंगे, थोड़ा जोनल मार्किंग करके रखेंगे, व्हेन वी गेट अ चांस वी विल स्कोर अ गोल। और हमारे अटैकर के ऊपर मेरे को पूरा फेथ था कि वो अच्छे स्कोर निकाल रहे हैं, तो ही दे विल स्कोर एंड देन वी बैलेंस अ टीम। ज्यादा और गोल होने से अच्छा था। हाँ, ऑफ कोर्स और गोल होते तो और भी अच्छा फील होता है, पर लेकिन वी आर स्टिल सेटिस्फाइड कि विन इज विन, 3 और 4 और 5 इट्स अ विन। एक पॉइंट में जब 2-1 हो गए थे तब क्या थोड़ा प्रेशर था या फिर नहीं, प्रेशर नहीं था, प्रेशर था भी नहीं भी था कि हमको टीम को एक कंबाइन करके रखना है। ठीक है, 2-1 हुआ, हमारा वो प्लानिंग में था। अगर हम गोल कंसीव करते हैं तो उसके बाद हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे हमको खेलना है, फिर वापस कैसे आना, दैट्स द मेन पॉइंट। সেটা ছিল, সেটা আমরা আবার কামব্যাক করেছি ভালো করে। আরো গোল স্কোর আপনারা দেখতে পারতেন, কিছু মিস্টেকস হয়েছে, সেটা আপনি আগের বছর ট্রফি জিতলেন, এই বছর ট্রফি জিতলেন, ইয়েস কোনটাকে এগিয়ে রাখবেন? আমি বোথকে একই করবো, लेकिन এবার আমরা আগিয়ে রাখবো कि कमिंग ईयर ऑल्सो वी गेट अ चांस एज अ कोच ऑफ मोहन बगान एंड अगेन हम लोग ये इसको फिर जीत पाए और कंटिन्यू रख पाए। हमारा जय मोहन बगान। इस टीम से कौन से ऐसे इमर्जिंग प्लेयर्स है जो आगे जाके इंडिया में खेल सकते हैं? लाइक बॉबी धामी, राहिल इज ऑल्सो, और मेरे ये जूनियर जो प्लेयर्स आए हैं जो वर्ल्ड कप के आए हैं, लाइक रोहित जो हमारी टीम का डिफेंस खेल रहा है, ही इज अ कैप्टन ऑफ जूनियर इंडिया टीम, जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो आई थिंक वो जल्दी ऊपर आएगा टीम में, सीनियर स्क्वाड में ही विल ज्वाइन। साहिल भाई, आपने जब लास्ट डर्बी जीता था तब बोला था फिर से खेलेंगे ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट तो फिर से मारेंगे, तो वही हुआ है। कैसा? वही हुआ है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है और हमारी टीम पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम लोग जीतेंगे। और ईस्ट बंगाल भी अच्छी टीम है, डर्बी कभी भी अच्छा होता है, लेकिन हम लोग जीते बहुत अच्छा लगता है। और जो गोल आपने मारा, उस वक्त 2-1 से आप लोग लीड कर रहे थे, उसके बाद वो जो गोल हो, वो क्या कोच के कोई इंस्ट्रक्शन था या आपने सोचा कि नहीं हम लोग लीड में है, लीड को और थोड़ा बढ़ा? ये हमारा टीम का डिसीजन था कि जो एक गोल होता है वो कोई डिफरेंस नहीं होता है, कभी भी डेंजरस होता है, इसलिए हम लोग को चढ़ के एक गोल मारना पड़ा और 3-1 होते ही हम लोग का थोड़ा प्रेशर कम हुआ और हमारी टीम अच्छा खेली। और बैक टू बैक चैंपियन हुआ है मोहन बगान, तो आज क्या कोई एक्स्ट्रा पार्टी होगा आफ्टर मैच? पार्टी तो होता ही है हर बार मोहन बगान से जीतने के बाद, और बैक टू बैक चैंपियन मतलब बहुत अच्छा होगा पार्टी। नेक्स्ट सीजन का आपका फिर से टारगेट क्या होने वाला है इस बार? फिर से आएंगे मोहन बगान के लिए खेलने के लिए, और ईस्ट बंगाल को क्या फिर से हराने के? फिर से हराने के लिए आएंगे, जो भी टीम आएगी उनको हराएंगे फाइनल में से। और आपके कोच के बारे में आप थोड़ा क्या बोलना चाहिए? हमारे कोच मतलब वो उनका स्ट्रेटेजी जो था वो बहुत अच्छा था, जो ये प्लेयर्स को बना के एक टीम बनाया उन्होंने, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। যুবভারতী হকি স্টেডিয়াম থেকে আমি সায়ন, রে স্পোর্টস।